Subscribe now and press the bell icon. ক্যাডেন মাল বলি সব পিছনে এই দেখ সব পিছনে যায় হ্যালো বল है भाई आप खामोश मत रहिए चेक चलिए शुरुआत हो चुका है पहले इनिंग्स का और स्ट्राइक पे लाला यहाँ पे एक और बार रिवर्स खेलने का प्रयास इस बार बीच होते हुए देखिए डॉट बॉल आ चुका है बॉलिंग मार्क पे बट्टे और यहाँ से क्या डिसीजन आएगा मैच ऑफिशियल की तरफ से तो नो बॉल और चलिए लाला मोस्ट प्रोबेबली चलिए लाला मोस्ट प्रोबेबली बाहर तो विकेट मिल चुका है बड़ी मछली जाल में सिटी ऑफ जॉय के शहर से आने वाला ये खिलाड़ी लेकिन विकेट के पीछे देखिए भोदू 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 यू ब्यूटी एक और बिंदी के डॉट बॉल 5 ओवर का ये मैच सभी जानते हैं कितना घमासान युद्ध है लड़ाई संग्राम जहां पे अब की बार स्वागत किया है गेंद था ये स्लॉट में और इस गेंद को लैंड करवा चुके सीधा लेकिन इस बार बट्टे कम बैक करेंगे सो बैक 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 टू द कम बैक चलिए पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है एक ओवर के बाद टीम का स्कोर सीधा 9 एक विकेट के नुकसान पे बॉलिंग मार्क पे कुणाल दूसरे ओवर के लिए पहला गेंद वैसे पहला ही गेंद व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ इस बार भी खराब गेंदबाजी एक और व्हाइट बॉल एक और बार खेलने का प्रयास लेकिन एक बार फिर से भोदू के द्वारा पूरी वक्त पे कुणाल ओवर का अगला गेंद और जहां से एक और बार खेलने का प्रयास देखना पड़ेगा डिसीजन क्या आएगा मैच ऑफिशियल की तरफ से तो यहां से डिसीजन क्या आएगा मैच ऑफिशियल क्या डिसीजन लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विकेट है और ये डिसीजन बहुत ज्यादा वाइटल है सुना आए हैं याद है पहला ही गेंद ये कुणाल लेकिन डालते हुए टप्पे पे गेंदबाजी करते हुए लेकिन इस बार भी है क्रॉस द लाइन क्रॉस बल्ले से डॉट डिलीवरी मिल चुका है दूसरा का खेल प्रगति पर है यहाँ से सभी चाहते हैं हर एक मैच कितना ज्यादा वाइटल है क्योंकि यहाँ से हर एक मैच नॉकआउट मैच है तो पीछे मुड़ के आप देख नहीं सकते कोई गलती यहाँ पर माफ नहीं होने वाला है बॉलिंग मार्क पे कुणाल इस बार भी कुणाल यू ब्यूटी टप्पे पे गेंदबाजी करते हुए जिस तरीके से सभी जानते हैं टेनिस गेंद का टप्पा और बाहुबली में कटप्पा ये दो चीज को हमेशा संभाल कर रखना जरूरी अगला मैच both the team captain Amra Shawai and Asia Enterprise both the team captain be prepared जैसे तैयार रहिए ड्रेसअप कंप्लीट करते हुए जहां पे बट्टे देखिए क्या भाई खेलने का प्रयास लेकिन इस बार फाइनली कॉन्ट्रीट हो चुका है एक बार फिर से जहां से एक और बार खेलने का प्रयास से कारण बेहतरीन गेंद इस बार भी सिंगल मिल चुका है तो हर एक सिंगल रन हर एक डबल रन यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइटल होने वाला है ये सभी जानते हैं मस्त है लड़ाई है ये युवा कप गुड कैच সেখানে আবার একটি বল সুইপ এর সাথে ডট বল এবং ওভারের পরিসমাপ্তি রান কত হয়েছে বলেও নি
লাভলি স্যার, লাভলি লাভলি, এটা জেনারেল চালা রোসে তো কার্পেট বসে কাটছে। আবার একবার খেলবার প্রচেষ্টা, দেখা যাক সিদ্ধান্তটা কি আসে। সুয়েস IX সুপার 6, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। আবারও একবার ক্রস লাইন, ক্রস ব্যাটে খেলবার প্রচেষ্টা। একটা সিঙ্গেল আসছে এবং এই ম্যাচে অবশ্যই প্রত্যেকটা মোমেন্টে নজর রেখেছেন হ্যাপি সরকার। তিনি জানেন এই টিমের সাথে কোথাও একটু হলেও ইমোশনাল পয়েন্ট জুড়ে রয়েছে। ওদের বলতে আবার একবার সিঙ্গেল আসলো, তা সত্ত্বেও ক্রিকেটের ডাকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় অঞ্জন দাকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি। অঞ্জন দাকে এবারে আমরা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করব এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবার জন্য আমাদের এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ইকরান দাকে। ওই সেই প্লেয়ার সেখান থেকে প্রথম বল সায়নকে স্বাগত জানালেন, রিভার্স সুইপের মধ্যে থেকে নিচের ওয়েলকাম মেসেজটা দিলেন বাউন্ডারির মধ্যে দিয়ে। এবারেও খেলবার প্রচেষ্টা, আচ্ছা আমাদের মাঠের ঠিক পাশে শিরিষ কারখানা রয়েছে এবং ওই কারখানার গেটের সামনে যে গাড়িগুলি রয়েছে প্লিজ একটু সরিয়ে দেবেন। সেখান থেকে আবার একবার ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা এবং নো বলের কলটা করলেন, তার সাথে বোলার আবারও ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা এবং এখান থেকে আবার একটা বোলিং মারতে সায়ন। ওই বলে মারলে আবার বলবে ওইটা চাইনি। এবারে স্ট্রোকটা মিস করলেন, স্পটটা মিস করলেন, লাইন এবং লেন্থটা মিস করলেন এবং এখান থেকে হোয়াইট বলের সিদ্ধান্ত। সেখান থেকে আবারও একটিবার ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা এবং ডট ডেলিভারি। সেখান থেকে ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা এবং আবারও একটা উইকেটের বদলের সাথে মোস্ট প্রবাবলি অল আউট টিম আবের এবং লক্ষ্যমাত্রা 2000 years later। প্রথম বল থেকে রিভার্সে খেলবার প্রচেষ্টা, ওয়াইড বলের সিদ্ধান্ত, অতিরিক্ত খাতায় একটা রান। এবারে কিন্তু প্লেসমেন্টের প্রচেষ্টা চমৎকার ভাবে ওয়েলফিল্ড টিম আবিরের বেলসের কাছ থেকে। আপনারা দেখছেন দিশারি ভিডিওগ্রাফির পর্দায়, নজর রাখুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটা প্রেস করুন। এবং এবারে নিজের জায়গায় পেলেন, নিজের জোনে পেলেন এবং ট্রেডমার্ক শটটা ইউজ করলেন শিবে। এবারে অভিষেক হাতে ছিলেন, তাকে পানিশমেন্ট দিলেন শিবে। প্রত্যেকটা বলতে সেই কথাটা বলে থাকি, একটা ভালো ব্যাটারের পরিচয়, একটা খারাপ বলকে আমি পানিশমেন্ট দেবো এবং একটা ভালো বলকে আমি সম্মান দেবো, তো সেটাই জানান দিচ্ছেন শিবে। এবারেও শিবে 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 ইউ বিউটি, শটটা দেখুন, সারিতে ব্যাটের চকিত চুম্বন, বল চলে গেল সোনা। আমাদের কারখানায় যে বলটা গেছে, আমাদের কারখানায় কর্মরত যে মানুষগুলি রয়েছেন, আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ যেভাবে সাপোর্টটা করছে, একটু কোঅপারেট করুন, বলটা প্লিজ একটু পাঠিয়ে দেবেন, তাহলে রিকোয়েস্ট করছি। এবং এবারে একবার হাঁটু গেড়ে সজোরে সাবানে সীমানার ওপারে শিবে ইউ বিউটি চারটিনা রাত থেকে সুমিত সেন স্টার্টিংটা করলেন, ওয়েলকাম মেসেজটা আনলেন এবং এখান থেকে मैसेज दिलन कि वेलकम टू युवकम, यहाँ से स्वागत है जनाब आपका मध्यम ग्राम में, जहाँ पे एक और बार खेलने का प्रयास इस बार बीट होते हुए दिल्ली गेंद आ चुका है। यहाँ पे बैकफुट से पंच करने का प्रयास, एक और बार बीट होते हुए अनदर डॉट डिलीवरी। यहाँ पे एक और बार खेलने का प्रयास
वाइट और उसके साथ 4 रन, सीधा 5 रन। और यहाँ पे शॉट देखिए, एक्सीलेंट एक शॉट था। तो वाव, ये मैसेज मेकर फिनिशिंग टच आता हुआ सुमित सेन और यहाँ से